بن جعفر السقاف، وإن شاء الله سيترجم بالداعي إلى الله حبيبنا جعفر العطاس وحبيبنا مهدي الهيد. تفضل سيدي. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا الوقت المبارك نتلقى الرحمات الإلهية والبركات الربانية وبركة المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di majlis untuk meraih karunia dan kenikmatan serta anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan karunia dan anugerah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وهذه الرحمات الإلهية يفتحها المولى سبحانه وتعالى في طي التذكيرات وطي القصائد النافعات التي نسمعها من المنشدين. Rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini di dalam kita mengingatnya, di dalam kita menyebutnya, dan setiap orang-orang yang di dalam hatinya beriman kepadanya. فتحصل الأرواح على غذائها الحقيقي النوراني المطلوب. Dan kita mendapatkan makanan rohani yang kita rasakan saat di majlis yang mulia ini. وتحن الأرواح إلى معناها العالي المقرب إلى الله سبحانه وتعالى. Dan naiknya daripada makna daripada kasih sayangnya kepada makna kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. هكذا كما تتغذى الأجسام على أنواع الطعام والشراب فتتغذى الأرواح على الأرواح على أنواع المذكرات من القصائد والتنبيهات ودعوات الداعين إلى الله سبحانه وتعالى. Seperti halnya jasad dan tubuh kita membutuhkan makanan, dan setiap kali kita makan, ruh kita juga membutuhkan makanan, membutuhkan siraman rohani dari qasidah-qasidah yang kita dengar, dari nasihat-nasihat yang kita dengar, dan dari doa-doa orang yang mendoakan kita. وفي مثل هذه المجالس العظيمة تحصل الأرواح على النصيب الكبير من هذه التغذية الروحانية الباطنية الكبيرة. Di dalam majelis seperti inilah hati kita mendapatkan bagian besar daripada anugerah dan kasih sayang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang secara batin masuk dalam hati. وهي أنواع من الغذاءات التي يفتحها الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه. Itu berbagai macam kenikmatan, makanan rohani yang Allah berikan kepada kita dari kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. تتغذى الأرواح بمجالسة الأكابر وبمجالسة الصالحين. Ruh kita memiliki makanan, yaitu makanannya dengan kita duduk bersama orang-orang soleh. وتتأثر الأرواح بمجاورة الأرواح. Dan ruh kita juga merasakan perbedaan, merasakan kenikmatan dengan duduk dengan para arwahnya orang-orang saleh. فإذا تيقنا بكلام النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الملائكة تحفنا في هذا المجلس حلقا إلى السماء الدنيا فأن أرواحنا تتأثر بمجاورة هذه الأرواح النورانية العظيمة أرواح الملائكة الكرام. Apabila kita meyakini bahwa duduknya kita di majelis seperti ini ada malaikat yang memaparkan sayapnya memutari sampai kepada langitnya Allah Subhanahu wa taala, maka dengan keyakinan tersebutlah ruh kita memakan daripada makanan ruhnya khusus. وكذلك إذا جالسنا الصالحين فإن أرواحنا تتأثر بمجالسة وبالقرب من الصالحين. Begitu juga saat kita duduk dengan orang-orang saleh, orang-orang mulia, maka ruh kita merasakan kenikmatan yang Allah berikan saat kita dekat dengan mereka. وإذا قرأنا القرآن وذكرنا الله سبحانه وتعالى تغذت أرواحنا على هذه الأنوار العظيمة كما قال صاحب حضرة باسودان رحمه الله تعالى وغذ روحي بذكرك واشفني بشفاك فأرواحنا تتغذى بذكر الله وما يوالي ذكر الله من التذكير والقصائد والقرآن من باب أولى. Dan begitu juga ketika kita membaca Al-Quran, di mana ruh kita berisi daripada makanan, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan bahwa ruh kita adalah memiliki makanannya adalah dengan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan mengingat tersebutlah terisi makanan ruh yang khusus. فإذا أنت أيها المسلم المكرم من الحق سبحانه وتعالى بشهادة التوحيد وكونك في تبعية المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Wahai kalian orang-orang yang muslim yang mendapatkan kemuliaan dengan syahadat tauhid dan kemuliaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
غذ روحك بذكر الله سبحانه وتعالى وبالجلوس في هذه الموايد النورانية العظيمة. Latihlah diri kita untuk apa? Untuk kita memberi makanan dengan kita berzikir, dengan duduknya kita di majelis seperti ini yang mengisi ruh ruhania kita. هذه الموايد المعنوية للأرواح كما قال الإمام الحبيب علي بن محمد الحبشي موايد الخير مبسوطة لمن با يرد. Inilah hidangan-hidangan rohania yang Allah sediakan kepada kita, seperti halnya ucapan Habib Ali Habsyi. Beliau mengatakan hidangan-hidangan nikmat akan disediakan oleh Allah bagi orang yang mau mengambilnya. وتذكر أيها المسلم أن شرفك عند الله سبحانه وتعالى لا بجسمك ولا بمالك ولا بمنصبك، شرفك عند الله سبحانه وتعالى بقربك من مولاه ومعرفتك لربك عز وجل، حقيقة المعرفة بالله. Dan ingatlah wahai seorang yang beriman, wahai seorang yang muslim, bahwa kemuliaanmu bukan dengan dirimu, bukan dengan jasadmu, bukan dengan jasmaniahmu, namun kemuliaanmu adalah dengan kamu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah kamu mendapatkan ma'rifah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. نحن مخلوقون من هذه الأرواح ومن هذه الأجسام، وفي يوم من الأيام هذه الأجسام ستعود على التراب كما تغذت على التراب. Dan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dua jenis, yaitu jenis ajsad, jasad kita, dan rohani kita. Dan satu saat jasad kita akan kembali ke alam kubur dan dimakan oleh tanah kubur. ولكن الأرواح التي تغذت على ذكر الله سبحانه وتعالى تعرج إلى أعلى عليين وتحن إلى الملأ الأعلى. Dan adapun ruh kalian yang mana diisi dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, ruh tersebut akan terbang naik tinggi kepada tempat yang sangat tinggi. حتى قال بعض العارفين والصالحين إذا انطربت أنت أيها المسلم في مثل هذه المجالس وتحرك بدنك مع القصائد أو حركت رأسك مع القصائد فاعلم إنما روحك تريد أن تعرج إلى عالمها الأعلى، تريد أن تأخذك إلى العالم الأعلى. Dan ketahuilah wahai para hadirin, jika kalian merasakan kenikmatan saat mendengarkan qasidah atau mendengarkan hal-hal yang indah, kemudian secara tidak sadar tubuh kita bergoyang merasakan kenikmatan yang kita rasakan saat kita mendengar qasidah tersebut, ketahuilah itu tanda bahwa ruh kita sedang naik tinggi menuju hal yang lebih mulia di sisi Allah. فإذا سمعت أوصاف النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومدايح النبي صلى الله عليه وسلم وقصائد الصالحين وانطربت وانشرحت وفرحت فابشر فأن الخير واصل إليك وما عليك للاستمرار حتى تشعر بحقيقة ما يشعر به الصالحون عند هذه القصائد العظيمة. Dan apabila kamu merasakan ketika dibacakannya qasidah, dibacakannya daripada nasyid tersebut, bergeraknya hatimu, merasakan senang, merasakan bahagia, maka kabar bahagia untukmu bahwa cahaya tersebut, kenikmatan tersebut sampai ke dalam setiap sanubarimu, dengan itulah mengangkat kemuliaanmu. إذا أكثرت من الذكر لله والحضور في المجالس الخير والعلم والذكر وقراءة القرآن فابشر فأن روحك تريد أن تكون في العالم الأعلى، ليست أرواح غير المسلمين مقيدة في الجسم فقط، تريد أن تعرج إلى عالمها، تعرف حقيقة الحياة، حقيقة اللذة، حقيقة الراحة، حقيقة السعادة. Dan ketahuilah jika kalian melazimi membaca Quran, berzikir, kemudian merasakan kenikmatan dalam hal itu, ketahuilah bahwa ruh kalian sedang menginginkan menaiki derajat yang lebih tinggi, derajat yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan bersama para muslimin yang lainnya, tapi akan merasakan kenikmatan dengan ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai mengetahui hakikat kehidupan, melihat kebenaran dan merasakan hal-hal yang baik. تحن روحك إلى الملأ الأعلى ولا يضرها أن وضعت في التراب، فأنت مخلوق من التراب وستعود إلى التراب، عاد إلى التراب سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم، أغلى جسم وأعلى بدن وأعظم إنسان وضع في التراب ولا ينقص هذا شيء، بل هو في رفعة، لأن الروح فين؟ في الملأ الأعلى. Naikkanlah tinggi daripada ruhmu, adapun jasadmu semua pasti akan kembali kepada tanah. Siapapun dari kita, jasad kita pasti kembali kepada tanah. Ketahuilah bahwa Nabi kita Muhammad SAW semulia-mulianya makhluk, semulia-mulianya manusia, dia pun dikembalikan kepada tanah. Namun ruhnya diangkat tinggi, setinggi di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan untuknya. فاحرص على هذه التغذية حتى تحن روحك كما قال إمامنا الحداد عبد الله بن علوي الحداد رضي الله عنه وأرضاه، له روح تحن أبدا لمعهدها الأنيسي من السفوح، له روح تحن إلى الملأ الأعلى. وأين أنت؟ أين أنت أيها الإنسان؟ أنت كنت عدم، روحك في عالم الغيب، ثم تكون جسدك في بطن أمك، ثم خرجت إلى هذا العالم، وخرجت روحك من عالم الغيب إلى بطن أمك، حصل الازدواج وسيحصل الانفصال، سترتفع الروح وستلقى في التراب. غذ روحك بذكر الله وهذه المجالس والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
Dan kita lazimi terus keadaan semacam ini, isi terus rohani kita dengan zikir, dengan ibadah, supaya kita selalu ruhnya mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita sebenarnya? Kita sebelumnya tidak ada. Allah ciptakan kita di rahim ibunya dalam bentuk jasad, kemudian Allah kirim ruh ke jasad kita, kemudian kita lahir dengan jasad dan ruh. Kemudian satu saat ruh kita akan lepas dari jasad kita, maka isi ruh tersebut saat ini dengan zikir, dengan ibadah, supaya ruh kita ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah وما أيسر تغذية الروح ذكر الله والصلاة في الجماعة قراءة القرآن مجالس العلم هذه والذكر ما شاء الله تغذيك وأنت لا تشعر وأنت لا تحس أنك تتغذى. Ketahuilah apa yang paling mudah di dalam mengisi makanannya ruh adalah yang pertama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, kemudian duduk di majelis ilmu. Dengan hal-hal tersebutlah menjadikan ruh kalian itu terangkat tinggi di sisinya. ولله روح قال إمام الحداد خالط الحب كلها ومازجها حتى صبت للصبابة. تعرف كيف أنت قلبك يحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أم لا تزال تحب نفسك كما سمعنا في كلمة الحبيب حامد حفظه الله الداعي إلى الله أنت تحب الرسول كيف تفرح الرسول أم أنك تفرح نفسك افرح النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالسواك افرح الرسول صلى الله عليه وسلم بما يحبه الرسول في بيتك وفي الشارع ومع أخوانك ومع أقرانك. Dan kita selalu jaga ruh kita supaya di tempat yang mulia, karena Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan bahwa ada Allah menciptakan ruh orang-orang khusus yang diisi dengan mahabbah yang kuat, dengan cinta yang kuat. Jadikan ruh kita selalu cinta kepada orang yang patut kita cintai, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai ruh kita mencintai diri kita. Cintai Rasulullah SAW, karena mencintai Rasulullah SAW dengan ngikutin sunnahnya, dengan menghidupkan ajarannya, sampai kita menyebarkan ajaran beliau SAW untuk mendapatkan kemuliaan سنسمع من كلام سيدي الحبيب علي زين العابدين الجفري شيخنا وحبيبنا الحبيب علي. سنسمع هذا الكلام الذي فتحت قلبك كيف تتغذى الروح. ستسمع الكلام الوارد من سماء الفيضات بسبب الذكر لله. تتغذى روحك، تقوم وأنت منتعش بسماع كلام أهل الله سبحانه وتعالى والراث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kalian akan mendengarkan nanti yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, di mana kalian akan mendengar kata-kata, untayan-untayan yang mana keluar dari hati, dan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah di dalamnya yang insya Allah akan sampai kepada setiap hati kita, yang menjadikan kita tidak bangun dari tempat ini kecuali kita makin semangat dalam taat, dalam ibadah, kita makin tergerak hati kita untuk bisa berada di jalan Allah. فهنيئا لكم هذا المجلس العظيم والمائدة المعنوية الروحانية الكبيرة التي فتحها الله سبحانه وتعالى ببركة أخينا وحبيبنا منذر المساوي رحمه الله وصب على روحه شابيب الرحمة إلى يوم الدين. Sangat beruntung kita, beruntunglah kalian yang Allah kumpulkan kita di majelis yang mulia, yang penuh dengan keagungan, keluhuran, semuanya berkat dari barokah guru kita Habib Mundir. Semoga Allah turunkan rahmat dalam kuburannya dan Allah angkat derajatnya dengan derajat yang mulia. ولا يشترط أنك تشعر بالتغذية في هذه المجالس، لأن تغذية الروح ليس كتغذية الأبدان، تحتاج إلى مصابرة ومثابرة ومواظبة وصبر حتى بعد ذلك تشعر. Dan kalian tidaklah harus dengan syarat kalian itu merasakan ketika pulang dari sini langsung terasa dalam hati kita. Karena makanan renyah ruh itu perlu dengan kesabaran, perlu dengan bertahap. Nanti kalian akan merasakan rasa tersebut. فأنت بالروح لا بالجسم إنسان، أنت مكرم عند الله بروحك وليس ببدنك. البدن من التراب وسيعود إلى التراب. روحك التي تركع، روحك التي تصلي، لأن حركة الأجسام بسبب الروح. لو ارتفعت روحك هل ستصلي؟ لو ارتفعت روحك هل ستتكلم؟ لو ارتفعت روحك هل ستسمع؟ أنت ستنتهي. فبسبب روحك أنت تصلي وأنت تصوم وأنت تذكر الله. غذ هذه الروح، اغتنام لنعمة الإسلام. فرق بيننا وبين غير المسلمين أن غير المسلمين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، أما نحن ننتقل إلى عالم الأرواح. نعم عالم الأرواح خير من الجسم وأعلى، ولا يخفى على كل ذي فهم. Kita punya nilai di sisi Allah karena kita diberi ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Nilai seseorang bukan jasadnya tapi ruhnya. Kita bisa melakukan apapun karena nilai ruh yang ada dalam jasad kita. Kita sujud, kita ruku dengan ruh kita. Tidak mungkin jasad bisa sujud dan ruku ibadah kepada Allah tanpa ruh.
sehingga ruh adalah nilai yang sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menilai kita dari ruh kita, sehingga kita mudah-mudahan diberi kenikmatan untuk menjaga kenikmatan ruh ini insyaallah. فنسأل الله تعالى أن يغذي أرواحنا بذكره سبحانه وتعالى حتى نحيا الحياة الحقيقية الطيبة في القرآن التي قال عنها ربنا سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ليست مقصورة للرجال ولا للذكور. من اتقى الله أحياه الحياة الطيبة ليست بالطعام والشراب فقط، حياة الطيبة بالطمأنينة القلوب ومحبة القلوب والأرواح بذكر الله سبحانه وتعالى. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kita daripada makanan ruh tersebut, sehingga diisi ruh kita dengan makanannya, sehingga menjadikan ruh kita hidup di dalam kehidupan yang indah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang ayat bahwa Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi mereka orang-orang yang taat, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan hatinya hidup dengan kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang indah. فنسأل الله تعالى أن يخرجنا وإياكم بهذه المجالس بأنوارها وسرها وبركتها. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saat kita bangkit dari majlis ini Allah penuhi nur dari ruh kita dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. ويرزقنا الإقبال على ذكر الله سبحانه وتعالى حتى يجمعنا على المذكور جل جلاله وتعالى في علاه، حتى يذكرنا الله سبحانه وتعالى. ما هذا الشرف، أنت العبد الفاني البسيط المنتهي في يوم من الأيام يذكرك الأول الآخر الباقي القديم سبحانه وتعالى. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya kita di tempat ini mengingat Allah, Allah juga mengingat kita semuanya bahwa kita adalah hamba, yang mana kita hamba yang lemah, yang tidak memiliki kekuasa, namun kita yang lemah ini, yang hina ini mengingat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha awal, yang maha akhir, mengingat kita dengan keagungannya untuk kita. فاستمر أيها المسلم على الذكر والأوراد والراتب والأذكار، ثم يا راتب لأن أوراده مرتبة حتى تشعر بتغذية روحك فتسعد ما شاء الله سعادة الكبيرة. Kita tetap istiqomahkan zikir kita, baca ratib, doa-doa zikir yang yang Rasulullah ajarkan, supaya kita merasakan kemuliaan, kenikmatan ruh kita mendapatkan kemuliaan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa قال taala. العلماء إذا غذيت روحك ارتفعت عما يتنافس الناس عليه وعما يتصارع الناس عليه وعما يتقاتل الخلق عليه، ارتفعت أنت وارتقيت إلى حقيقة الحياة، ليست حياة اللعب وحياة اللهو، حقيقة الحياة حياة الذكر وخدمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Apabila kalian mendapatkan daripada hal tersebut, dalam keistiqomahan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan angkat kalian dengan hakikatnya kehidupan, keindahannya kehidupan, seperti orang-orang yang sedang berebut, mereka yang berebut dengan perebutannya, mereka yang sampai saling membunuh, kalian dipisahkan dari itu, sedangkan kalian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hidup yang نسأل الله تعالى أن يملأ أرواحنا بذكر عز وجل. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan ruh kita dipenuhi dengan kemuliaan dari Allah ويعمر Subhanahu. قلوبنا بمحبته ومحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة الصالحين. Dan Allah hidupkan hati kita dengan cinta kepada Nabi Muhammad dan orang soleh. ويعمر أجسادنا بطاعته سبحانه وتعالى وعافيته، يلبسنا لباس التقوى والعافية والطاعة. Dan Allah jadikan jasad kita selalu taat dan patuh serta beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan ke libas takwa, libas ibadah. فإننا نعترف ونقر بضعفنا وعجزنا وحاجتنا إلى الله سبحانه وتعالى. ما تعترف أنت، معترف أنك فقير محتاج إليه في كل نفس جل جلاله، نعترف في حضرات أكابرنا بهذه الحاجة وهذا الاضطرار. نسأل الله أن يمنعنا وإياكم بالخير والبركة والذكر والمحبة والمعرفة. Kita mengakui kekurangan kita perlunya dengan hajat, kita minta kepada Allah. Apa kalian tidak mengakui kekurangan kalian? Tidak mengakui, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan sesuatu yang lebih besar daripada karunia Allah Subhanahu wa taala? نسمع إلى ما يلهم الله به سيدي الحبيب سالم شيخنا الرباني الحبيب عمر، ونتمسك به وما يقذفه الله سبحانه وتعالى من الجواهر على لسان سيدي الحبيب علي الجفري، حتى نأخذ بها وتطير بنا، نأخذ الكلام ونسمعه ونطير به وننتفع به إن شاء الله. Kita akan dengarkan nasihat-nasihat yang mulia, permata mutiara yang indah yang akan disampaikan oleh putra dari guru kita Habib Salim, dan kita juga akan mendengarkan nasihat yang indah yang akan membawa manfaat kepada kita dari Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri, sampai kita bisa merasakan kenikmatan dan kita terbang melambung di tempat-tempat yang mulia yang Allah berikan kepada orang-orang saleh. وفي هذا المجمع نتوجه إلى الله ونطلب من أهل القلوب وأهل السراير الصالحة
كما قال سيدي الحبيب علي حتى من هؤلاء الشباب الذين تابوا وأنابوا وأقبلوا وقبلوا يتوجه إلى الله أن يعجل بالفرج لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kita malam hari ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati-hati yang mulia, hati-hati yang bersih. Begitu juga kepada orang-orang yang mungkin hadir bersama kita yang tadinya jauh dari Allah, yang mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memohon dan meminta kepada Allah. Wa an yufrih qulub ummatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil ataya al ilahiyyah wal anwar al muhammadiyah. Dan mudah-mudahan Allah berikan hati kita selalu cinta dan senang terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa an yaj'al hadhihi al bilad amina mutma'innah فيها العلوم النافعة والأنوار الساطعة. Dan Allah jadikan negeri ini yang aman, yang tenang, yang Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya di atas. ويجعلنا كلنا وإياكم أسباب للهدايات وللخيرات وقرة عين للنبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. Allah mudah-mudahan jadikan kita menjadi penyebab hidayah dan penyebab kebaikan-kebaikan yang sampai kepada umat Nabi Muhammad وكما جمعنا في هذه الأماكن يجمعنا على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم من غير سؤال وفي الجنة من غير حساب ولا سؤال. آمين يا كريم. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat ini, Allah kumpulkan kita di haud telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa pertanyaan dan dimasukkan surga tanpa hisab. Walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Jazahullah khair, jazahullah akmala wa akthar al-jaza li ad-da'i ilallah Habibana Musa Al-Kadhim bin Ja'far As-Saggaf. Anak-anakku sekalian, jamaah majelis Rasulullah SAW, tadi apa yang tadi diingatkan oleh beliau, bahwa Allah Subhanahu wa taala enggak akan menyia-nyiakan siapa yang hadir di majelis ini. Kalaupun kita enggak dapat ilmu, ada yang enggak sempat dengar dan sebagainya,